میرے ماموں لوگوں کا کاروبار سوات میں ہوتا تھا دوستوں. تو وہ لوگ سوات مطلب سوات میں تو ہم سب رہتے، لیکن جو خاص جگہ تھے کالام، مدین، میادم، بہت سارے لوگ جو وہاں رہتے ہیں اس وقت سمجھ رہے ہوگے. تو وہ ان پہاڑی علاقوں میں ان کے فارسٹر تھے میرے ماموں لوگ سارے، تینوں کے تینوں. اور ان کا کاروبار بھی یہی تھا، جنگلات وغیرہ کا. تو ظاہر سی بات ہے ایسی جگہوں پر رہنا ہو تو پھر بہت ساری چیزوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے. تو میرے ماموں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ سخت گرمی آتی نا، تو وہاں تو خیر آپ کو دوستوں گرمی کا پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ میں خود جون جولائی میں گئی تھی. اور مجھے آپ لوگ کو پتہ ہے ہم سب بغیر پنکھے کے سوتے تھے جون جولائی میں. اب آپ سوچیں کہ وہاں کا موسم کیسا ہوگا، اور وہ بھی رضائی اوڑھ کے سوتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا نا کہ میرے ماموں کہتے ہیں کہ جون جولائی میں چونکہ ان جو ریسٹورینٹس ہے، جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں جس میں گیسٹ ہاؤس وغیرہ جس میں لوگ کمرے بک کرواتے ہیں، اسپیشل پنجاب اور لاہور سے جو لوگ آتے ہیں، تو بہت رش ہوتا ہے. کیونکہ اس میں باہر ملکوں سے بھی بہت لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جسے ہم سیاح مطلب کہتے ہیں، اور اپنے ملک کے بھی بہت سارے جو وزٹرز ہیں وہ سارے. تو رش بہت تھا. تو ہمیں ہوٹل میں کسی بھی ہوٹل میں ہمیں روم نہیں ملا، جو کہ کیونکہ ہم شام کے ٹائم پہنچے تھے اور پہلے سے ہم نے کوئی کمرہ وغیرہ بک نہیں کیا تھا. اور یہ سن 2002 کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت سخت تھی. تو وہاں پہنچ کے تو ہمیں پتہ نہیں چلا، کیونکہ تیز بارش میں ہم پہنچے. اور پھر ہماری گاڑی کی جو لائٹس تھی اس میں ایک خراب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم آگے جا نہیں پا رہے تھے. تو جو نزدیکی ہوٹل سے، کیونکہ ہمیں وہ علاقہ تو ایسی زبانی یاد تھا کیونکہ ہم وہاں پر بہت عرصے سے رہ رہے تھے، تو ہم بہت سارے ہوٹلز ریسٹورینٹس میں گئے لیکن ہمیں کمرہ نہیں ملا. پھر ہمارے پاس کیا تھا کہ چونکہ ہمارا تو وہاں آنا جانا تھا، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ سیزن ہے تو لوگ زیادہ ہوگے، رش ہوگا. تو ہم نے ایک کیمپ لگایا. ٹھیک ہے، اب کیمپ میں یہ تھا کہ ہمارے پاس ہوتا تھا ایک ٹینٹ وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں نا ٹینٹ، کیمپ نہیں سوری ٹینٹ. ویسے ہم پشتوں میں ہر لفظ یوز کرتے، اس کے لیے ہم کیمپ ہی یوز کر لیتے کبھی کبھار. تو ٹینٹ ہم نے ہمارے ساتھ گاڑی میں ہوتی تھی، ہم نے ٹینٹ لگایا جو کہ 4 لوگوں کے لیے بالکل کافی تھا، بڑا ٹینٹ تھا. اور ایک جگہ پر جہاں زیادہ مطلب پانی کا رون نہیں تھا وہاں لگایا. اب ہم سو رہے کیونکہ ہم بہت تھک چکے تھے اور ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے ہمیں. ہم نے کمبل ساری چیزیں مطلب ہمارے ساتھ گاڑی میں ہوتی تھی ہم نے اڑے. 2-3 لوگ جو ہم 4 لوگ تھے، تو 2 لوگ اٹھے اور وہ لوگ گاڑی میں گئے. تو ان میں سے ایک گاڑی کے پچھلی سیٹ پر سویا اور دوسرا واپس آ گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ہی جو پیچھے والا سیٹ ہوتا ہے وہ اس پر ایک ہی بندہ سویا. کار تھی ہمارے پاس، تو وہ دوسرا دوبارہ آیا اور پھر ہم تینوں لوگ اس ٹینٹ میں سو گئے. اب ہم سو رہے تو آدھی رات کو 2 بجے کے ٹائم ہم چونکہ بہت خاموش جگہ پہ ٹینٹ لگایا تھا کیونکہ رش بہت تھا. اور وہ ایسا ہوتا ہے دوستو، اگر آپ لوگوں نے وہ نظارہ دیکھا نا صبح تک، وہاں کی جو ہے مارکیٹس، بازار سارے اتنا مطلب ایک رونق ہوتا ہے، لوگ نہیں سوتے دوستو. میں نے خود دیکھا ہے 3 بجے 4 بجے آپ کو ایسا لگے گا جیسے دن ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بہت تھک گئے تھے تو ہم سائڈ پہ جنگلات کی طرف چلے گئے تاکہ شور سے دور ہو ہم، اور لائٹس وغیرہ ہمارے کیمپ پہ نہ پڑے تاکہ ہم اچھی طرح نیند لیں. تو یہ کافی ویران جگہ تھی. تو ہمیں لگا پہلے تو بارش شروع ہو گئی، پھر دعائیں کرتا رہا میں کہ کہیں پانی کا رخ اس طرف نہ ہو جائے ورنہ ہم پھر کہاں جائیں گے، گیلے ہو جائیں گے سارے. تو پھر کیا ہوا کہ مجھے لگا کہ کوئی چیز آ کے ہماری جو ٹینٹ تھی اس سے ٹکرا گئی ہے. تو ہم سب اٹھے، ہماری باقی جو 2 لوگ تھے ان کے ساتھ وہ بھی اٹھے، اور گاڑی والا تو سو رہا تھا، اس کو تو پتہ نہیں چلا. تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ کیا چیز تھی. تو وہ پھر آیا اور ایسے انسان تھا. ٹھیک ہے، انسان تھا. ٹینٹ سے باہر ساری چیزیں نظر آ رہی تھی نا، ٹینٹ کا کپڑا تو کافی باریک ہوتا ہے، آپ کو سایہ نظر آ جاتا ہے ہر چیز کا. تو جو گاڑیاں چل رہی تھی سڑکوں پر، اس کی روشنی میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بھئی کوئی چیز آ رہی ہے اس طرف، کوئی بندہ ہے. تو ہم نے ٹینٹ کھولا، باہر آئے تو کوئی نہیں تھا. تو پھر میں گاڑی کی طرف گئے کہ کیا پتا وہ تو گاڑی میں وہ نہیں تھا، ہمارا جو چوتھا بندہ تھا. ہم کافی ڈر گئے. ٹھیک ہے، میرا ماموں کہتا ہے کہ ہم سب حیران تھے کہ تو پھر کسی نے کہا کہ چلو نیچے چلا گیا ہوگا، اب وہ چائے کا شوقین تھا تو چائے وغیرہ پی رہا ہوگا، چپ چپ کے گیا ہوگا. تو ہم واپس اپنے ٹینٹ میں آ گئے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ ایسا ہوا کہ کوئی بندہ آ رہا تھا. اب ہماری نیند تو اڑ گئی تھی ویسی بھی. تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے تو میں نے ان سے کہا وہ آ گیا.
वो बाकायदा गया और गाड़ी का गेट खोला और अंदर गया और डस गाड़ी के गेट की आवाज़ भी आई। तो मैंने इन लोगों से कहा कि चलो अब हम देखते हैं इसने क्या खाया है, अपने लिए कुछ लाया है नीचे मार्केट से। तो हमने क्या किया कि हम तीनों टेंट से बाहर आए और जैसे हमने चुप चुप के ना गाड़ी में देखा तो गाड़ी खाली थी। हैरानी की बात थी, गाड़ी खाली थी, हमारे सामने गाड़ी हमारे बिल्कुल करीब खड़ी थी, टेंट के बिल्कुल करीब खड़ी थी वो गाड़ी, यानी 4-6 कदम के फासले पर। तो ये बंदा दूसरी साइड से कैसे निकला, क्योंकि गाड़ी का जो फ्रंट था वो हमारी तरफ था, तो कोई भी दरवाज़ा खुलेगा हम देख सकते थे। तो साइड पर नहीं थी गाड़ी, यानी उसका फ्रंट हमारी तरफ था, तो हमें हर दरवाज़ा नज़र आ रहा था कि खुला और बंद हुआ। हम हैरान थे, गाड़ी में वो नहीं था। फिर हमने उनको आवाज़ ही दी कि चलो निकल गया होगा गाड़ी से, फिर से उतर गया होगा। हमने उसे बहुत आवाज़ें दी, बंदा नहीं मिला। सुबह हो गई, ठीक है, क्योंकि हम भी नहीं सोए, इसी तरह घूमते रहे फिरते रहे। खैर हमें इतना खौफ नहीं था कि बंदा कहाँ गया है, कहीं किसी हादसे का शिकार ना हुआ हो, अल्लाह ना करे, इस तरह हमें कोई खौफ नहीं था। उस वक्त हम नौजवान थे, हमें इन चीज़ों का डर भी नहीं होता था। तो फिर सुबह सुबह हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ चल निकले, ये बंदा गायब है। हम काफ़ी परेशान सुबह हो गए कि ये क्यों नहीं आया। जब हम रेस्टोरेंट में गए तो ये बैठा हुआ है, इसके बाल उलझे हुए हैं, और कहा कि तुम लोगों ने मुझे ढूंढने की ज़रा भी कोशिश नहीं की। तो हमने कहा तुम क्यों, कहाँ थे? हम तो तुमसे मतलब शिकायत लेके आ रहे थे तुम्हें कि तुम रात को खाने वाने के लिए गए थे, हमें बताया नहीं। तो उसने कहा पागल हो, कोई चीज़ आया, कोई बंदा, और मुझे गाड़ी से मतलब घसीटा। पहले गाड़ी को खोलने का कहा तो मैंने खोला, मुझे क्या पता। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उसने मुझे पीछे से पकड़ा कॉलर से और यूँ घसीटा और घसीटता रहा। और जब मैं उसको देखने की कोशिश करता तो वो मुझे मौका ही नहीं दे रहा था, बस घसीटता चला जा रहा था। फिर मैंने क्या किया कि एक जगह पर इसने जब मुझे धक्का दिया तो मैं जैसे गिरने वाला तो मैंने ख़ुद को नीचे, ये जो मॉल्स है वहाँ तक मतलब घसीटते घसीटते खुद भागा। और पीछे मैंने देखा तो वो आदमी ऐसा था जैसे कोई दरख्त खड़ा हो, इतना लंबा, और उसका वजूद भी अजीब था, दरख्त के थन्ने जैसा था। और फिर मैं भागता रहा और वहाँ यहाँ घूमता रहा सारी रात, डर के मारे नहीं आया। कि फिर जाहिर सी बात है तुम लोगों तक पहुँचने के लिए वो तो मेरे रास्ते में ज़रूर आता। तो मेरी समझ में बात आ गई, मैंने सबसे कहा कि यार वो जो बंदा हमें नज़र आया था शायद वो वही था। फिर हमने उनको अपना वाक़या सुनाया कि हमारे टेंट से टकराया, क्या पता हमें भी टेंट से निकलना चाह रहे थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने हमें क्यों छोड़ा था। इसको तो साथ लेके गए और फिर ये ख़ुद इसने हिम्मत दिखाई कि भाग गया, लेकिन उस बंदे ने हमें क्यों नुकसान नहीं पहुँचाया। खैर हमारे टेंट से जो उसका साया नज़र आ रहा था वो भी काफ़ी लंबा था, शेप उसका इंसानों की तरह था लेकिन लंबा था, वो तो हमने नोट किया था, लेकिन हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि वो कुछ और है। अच्छा ये कोई ख़ास वाक़या नहीं था, क्योंकि इस पर हमारा शक था कि क्या पता कोई चोर होगा, डकैत होगा, वैसी मस्ती के उसमें आया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ महीनों बाद फिर से हमारे बंदे का, उसमें से एक बंदा वही था जो हमारे चारों में से एक था। तो उसने टेंट के लिए वही जगह मुकर्रर की, ये लोग टेंट लगाए, वो जगह काफ़ी रेस्टफुल थी। तो कहते हैं कि रात को मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती थी और टेंट के साथ कोई टकराता था, और मतलब ऐसे बुड़बुड़ाने की आवाज़ें आती थी जैसे कोई टेंट के नज़दीक सो रहा है और टेंट को मुक्के से मार रहा था। और जब मेरे बड़े मामू ने सोचा कि चलो कोई है खोलते हैं, तो बाकी बंदों ने उसे रोका कि ये पहले भी ये वाक़या हुआ है, मत खोले। और फिर वो मेरे मामू कहते हैं कि फिर हम वो जगह कभी नहीं सेलेक्ट कर देते ऐसी सिचुएशन में। तो आज तक अच्छा गांव के लोग भी ऐसा कहते थे कि रात के टाइम कुछ नौजवानों की मौत भी ऐसी ही हुई थी कि उन्होंने मरते मरते कहा था कि कोई लंबा इंसान था और हमें घसीटता चला जा रहा था। दोस्तों कुछ अजीब से वाक़यात वहाँ पर होते थे। अब तो खैर आबादी बढ़ गई है, लोग नहीं रहते, लेकिन अब भी होते हैं क्योंकि वहाँ के जंगलात बहुत ख़तरनाक होते हैं, बहुत अंधेरे में डूबे होते हैं, क्योंकि वहाँ सर्दी भी होती है, धुंध भी होती है साथ में। तो इस बार जब हम गए थे तो ये तो 2002 की बात थी, और हम लोग अभी अभी गए थे रमज़ान में। तो
مجھے یہ واقعہ بہت یاد آ رہا تھا جب ہمارے ماموں، اچھا 2002 میں ہم بہت چھوٹے تھے، یہ تو ابھی ہمارے ماموں نے ہمیں سنایا تھا کہ 2002 میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا. تو مجھے وہ واقعہ بہت زیادہ یاد آ رہا تھا جب میں ان جنگلات پہ نظر میری پڑ رہی تھی، تو دور دور تک گرینری اور جنگلات اور خطرناک. اور اچھا پھر ایک منصوبہ ہم نے بنایا کہ گہیل ایک جگہ ہے، وہاں بہت خوبصورت ہے، تو ہم وہاں پیدل، وہاں تم پیدل جاؤ گے کیونکہ وہاں جو ہے گاڑیاں نہیں جاتی. تو ہم لوگ جا رہے تھے، تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی. میری بہنیں مجھ پہ ہنس رہی تھی اور میں کہتی کہ نہیں مجھے وہ چیز یاد آ رہا ہے کہ وہ مجھے ایسا، مطلب جیسے انگلش فلموں میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ غائب ہوتا ہے تو غائب نہ کر دے. تو کافی انٹرسٹنگ تھی. تو یہ میرے ماموں کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ لازمی نہیں کہ وہ جنات ہو، لیکن اکثر ان کا جو ریلیشن، مطلب ایک ہم ریلیٹڈ کر سکتے ہیں انہیں آدم خوروں وغیرہ کے ساتھ بھی. تو ماموں کہتے کہ میں 100% کہوں گا کہ یہ کوئی آدم خور تھا، اور میرے دوسرے ماموں کہتے کہ جنات تھے. مطلب کوئی آدم خور وغیرہ نہیں ہوتا، یہ سب فرضی باتیں ہیں، لیکن جنات ہو سکتے ہیں، جنات تھے.